Plamenjača paradajza je bolest koja se pojavi kada se poklopi niz nekih stvari u nasadu, od zgusnutih biljaka, vlage koja se zadržava na donjim listovima duže nego što bi trebala i jednostavno loše cirkulacije zraka unutar biljaka. Uglavnom neće doći samo od jednog faktora. Međutim, jednom kada se pojavi, teško je možemo potpuno zaustaviti, ali postoje neke stvari koje možemo uraditi da je usporimo. Puno bitnije od toga je da možemo napraviti neke stvari prije nego se pojavi kako bi izbjegli, da kažem, spašavanje biljaka. Danas ću vam reći koja su to 2,5 sredstva koja se najčešće koriste u ovakvim situacijama, zato ostanite do kraja videa i pretplatite se na kanal ako već niste. Prva dobra preventivna zaštita je mlijeko. Nije to nikakav specijalan preparat, ali jeste nešto što se je pokazalo učinkovito u ovakvim situacijama. Mlijeko stvara tanki sloj na površini lista koji jednostavno mijenja uslove. Pod utjecajem svjetlosti i mikroorganizama iz mlijeka stvaraju se uslovi koji mogu biti nepovoljni za razvoj pojedinih gljivičnih oboljenja, kakva i plamenjača. Najvažnije je razumjeti da se ono ne koristi kao lijek, nego kao preventivna zaštita, onda kad biljka još nije oboljela. Kravlje ili kozije mlijeko je najbolja opcija, ali za nevolju mogu poslužiti i kupovna. U praksi se ne ide sa jakim koncentracijama, nego sa razblaženim. Ova smjesa se priprema na način da se uzme 1 litar mlijeka i doda 9 litara čiste vode. Međutim, ako nam je potreban samo 1 litar pripravka, onda ide 1 decilitar mlijeka i 1 litar vode. Sve se dobro promiješa i koristi za prskanje listova, najbolje opet u večernjim satima kad nema jakog sunca, kako bi se sloj bolje primio na listove. Druga stvar koja se koristi u ovakvim slučajevima je soda bikarbona. Vjerujem da većina zna da je soda bikarbona jedan univerzalni lijek za mnoge stvari, pa tako i za plamenjaču. Soda djeluje tako što mijenja pH vrijednost na listu, odnosno stvara uslove koji manje odgovaraju razvoju gljivičnih bolesti. Zbog toga se često koristi u periodima kada su kiše česte, a vlaga visoka. Međutim, sama soda se teško zadržava na listu, pa se vrlo često dodaje jedna mala pomoćna komponenta, tečni sapun. On ovdje ne služi kao zaštita u smislu bolesti, nego kao sredstvo koje pomaže da se rastvor bolje zalijepi za površinu lista i ravnomjernije rasporedi. Usput onako može zasmetati lisnim ušima ako ih ima. Ova smjesa se priprema na način da se u 1 litar vode doda jedna mala kašika soda bikarbone i malo tečnog sapuna. Sve se lagano promiješa dok se soda ne rastvori i zatim se koristi za prskanje biljaka u razmacima od nekoliko dana, posebno nakon kišnog perioda. Zašto sam na početku rekao 2,5 sredstva, a ne 3? Zato što je treće sredstvo zapravo kombinacija mlijeka i sode, što je po meni možda i najbolja opcija. Mogu se pomiješati bez ikakvih problema, a nemaju isto djelovanje. Mlijeko stvara zaštitni sloj, a soda mijenja pH uslove, tako da kombinacija ova dva sastojka može ići kao realna opcija. U litar vode potrebno je dodati jednu manju čašu mlijeka i manju kašiku soda bikarbone, eventualno u sapun ili čak kocku šećera, i poprskati ne samo paradajz, nego i krastavce ili paprike. Najvažnije, nemojte čekati da se bolest pojavi, prskajte svake sedmice nekim od ovih pripravaka i jedino tako se nešto može postići. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!